बहकने का अंदाज कहता है तू यार मुझ पे ही मरती है। ना मैं होश में हूँ ना तुझको खबर है। দেখো বন্ধুরা, এইবার হচ্ছে দুধ পিঠে থালায় তুলে নিচ্ছি। এ বাবা, সব ভেঙে গেছে কেন? হাই 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 হাই। এই দেখো, এবার একটু দুধ দিয়ে দেবো। চাপবো না? এই যে কতটা নরম দেখো, এই দেখো সফট, ঠিক আছে? সফট সফট